Pozdrav društvo, dobrodošli na kanal, dobrodošli u novi video. Danas ćemo na Suzuki V-Strom promijeniti ulje i filter ulja. Evo tu sam kod frenda Mladena u garaži. Mladen inače je ovako petrolhead, kak bi rekli, entuzijast, pa samostalno na svojim autima i motorima obavlja servise, izmjene ulja, filtera ulja i neke manje popravke. Evo tak ćemo danas kod njega u radioni napraviti na mom Stromu servis. Ovaj put sam se odlučio koristiti kvalitetnije ulje, X-Star R9000, postoji još i R7000. To je ulje koje je zapravo preporučeno za Suzuki V-Stroma, R7000, to je polusintetika, nešto je jeftinije, par eura po litri. Tomislav se odlučio za ulje malo jače osnove, znači potpuno sintetičko ulje, takozvani ester. I to je model R9000 koji se više koristi za jače Suzuki modele, ali od viška glava ne boli. Po normama koje su na ulju odgovaraju zapravo i normama za ulje koje zapravo koristi Strom. Znači, nismo izašli van specifikacija i tak piše u uputama. Jedino kad je bolje, kvalitetnije, bolje podmazuje, znači ester uvijek bolje podmazuje kod viših okretaja, manja su habanja i tako dalje, upornije na visoke okretaje. I između ostalog cijena je stvarno minimalna razlika od ovog R7000, tako da sam se odlučio za ovo, nije neki ekstra trošak. Ok, idemo se baciti na posao. Idemo sad skinuti, znači idemo po proceduri, skinut ćemo plastičnu zaštitu, takozvanu ralicu, da bi mogli pristupiti uljnom filteru. Može. Znači, plastika ima 4 šarafa, imbus. Ona sa svake strane s 2 šarafa presvršena. Znači, vrlo jednostavno se to skida. S tim da za ralicu moraju biti posebni nosači još montirani prvo na blok, jel tak? Pa ona ima svoje nosače, limene, da. Znači, ona je model Stroma koji dolazi bez toga. Ona nema te limiće, pa onda to treba dokupiti. U kompletu treba obično kad dokupljuješ ralicu, onda se taj set zapravo uzme u Suzuki original i onda se sve stavi i onda to drži. Tako je, znači ta ralica mora imati ovaj gore nosač i ovaj dolje. Ovo je se tu šarafi, a ovo je komplet šipka nosač koji ide s jednog na drugi kraj. I on se tu dole učvrsti od ispod. Ok, sad ćemo ispustiti staro ulje. Sa starim uljem sam napravio nekakvih 5500 km. Suzuki inače propisuje da se koliko svakih 6000 km mijenja ulje. Makar koliko mi se čini da su sad nešto i povećali taj servisni interval čak i do 12.000, kaj ne? Mislim da je 12.000 redovni servis. 12.000 je redovni servis, tako je. Ali ti to radiš jednom godišnje, tako da je to u okvirima uvijek 6 do 10.000. Tak je, da. Ma gle, ja sam na svim motorima svojima uvijek vodim tim da svakih 5000 km mijenjam ulje, koliko god da ono je, dobro ili loše. Ulje je relativno još dobre boje. Baš vidim sad, da. Nakon koliko tisuća je to? Nekakvih 5500, tak nešto. Vjerojatno je zadržalo ulje
još uvijek dobar viskozitet. Je, da, ali bit će skoro godinu dana od zadnje izmjene, tako da... Ne škodi ranije to promijeniti. Upravo. Sezonski jedanput je ok, kako se ti voziš. Da. Znači, malo u veće okretaje, da. mislim kilometraže, ne prelaziš preko 12.000 godišnje, ne? Evo na magnetu možeš vidjeti da nema nikakve nema špene nikakve nam. Tako odlično, da je to super. Vrhunski agregat. To ako je bilo nekakve špene, to je možda bilo kod onog prvog, tako, u fazi razrade, nakon 1000 km kod onog prvog servisa i to je to. Ulje polako još curi van, idemo skinuti sad i filter. Tako. U filteru ima negdje 2 decilitra ulja. Nek se to sad dobro iscijedi. Evo, budemo malo nagnuli motor, jer kad nagnemo onda još ulja ide van. Da, tak i piše u uputama da se zapravo ulje mijenja na bočnom drogaru. Aha. Ali... Zbog lakšeg pristupa smo mi digli na centralni. Čekaj. Tako. Kreveli smo ga do zadnje kapi scijedili. Do zadnje kape, da. Postoje i nekakva sredstva, jel da, kad se stavljaju nakon kad se ulje ispusti da bi se očistili još motor od starog ulja. To se ispire motor kad je... Stari motori se ispiru obično, koji nisu održavani dobro, gdje ima unutra i katrana i... A kod ovog tog nema potrebe, da? I gela od ulja staroga i tako da nema potrebe ispirati motore koji su redovito održavani. A onda je to. Ova je i više nego redovito. Pogotovo ne nove motore. Evo staru podlošku ćemo sad skinuti, ona inače je treba odvojiti jer je ušla u navoj. I još dosta se teško skida. Teško se skida, to je aluminij koji je ušao u korak navoja i onda se malo odvoji ovak sa šarap cigarom, odnosno nečim uskim, i kad se odvoji onda možete lagano krenuti odvrtati to, jer ga ne možete potezno izvaditi van podlošku, nego baš ju treba ili ustrgati ili na ovaj način da ona po navoju isklizne van. S novom nema problema, nova je šira, pa kad se stisne isto se to dogodi. Znači evo, nova ide bez problema unutra, ne? Evo. I sad ćemo ju na 21 Newton se zategne dolje i to je onda to. Odlično, super. Ok, pripremimo novi filter. Malo ga bomo namastili okolo. Tako je. Gumica se malo zamasti. I novi filter ide gore. Original Suzukijev. Pošto nemamo filo ključ, stegnut ćemo ga zapravo po osjećaju, odnosno prema uputama manuala koji je stigao s motorom. Što znači da čim gumica počne naljegati na kućište, znači čim pokaže prvi otpor, znači to je ovo, od tog trenutka se mora zabilježiti gore ili otprilike dva kruga okrenuti ga, onda nastegnuti. Evo ovdje je taj križ pa nam to može biti orijentir. Znači, ovo je jedan krug. I evo, taman dva kruga, tak je, da. To je otprilike dva kruga, znači čim više ne možete s rukom dalje, to je to. Uglavnom, filter nije dobro zatezati sa
ovim ključem kojim smo otezali. Zato se uvijek filteri zapravo dotežu sa rukom. Pa je, na masu mjesta sam zapravo čital nekakve komentare, veli ništa kilo ključ, to moraš rukom po osjećaju dok vidiš da je primilo i tak je najbolje. Evo ga, to je to. Tako, sad ćemo malo još oprat motor sa ovim brake cleanerom i spremanje za uljevanje novog ulja. I ok, idemo sad natočiti novo ulje. 2600 ml po uputama kad se mijenja i filter. Evo, to mislim sad možeš u crveno. Veliš do blokade sad. S ovim uljem. Dobro, tako sad idemo poslije ovoga za Slavonski Brod na utrke. Se mogu i utrkivati tamo. Da, mogli bi testirati ulje dobro sad do Broda. Evo, natočit ćemo 2,6 prema uputama. Poslije ćeš još prekontrolirati razinu. Normalno kad upalimo motor, kad razvrti. I to je to. To je to. S tim da on još sad mora povući. Naravno, u filter i onda će se smanjiti razina do ove gornje. Ok, idemo upaliti. I evo ga, provjerili smo razinu, ulja ima točno onoliko koliko ga treba biti po uputama. Ralica je vraćena i motor je spreman za gas. Idemo danas kam? U Slavonski Brod. U Slavonski Brod na utrke. Gradska utrka u Slavonskom Brodu. Moj prijatelj je jedan organizator, ne bi ni saznao da mi nije javio. Tako da idemo malo to pogledati. Odlično. Mladen, hvala ti za izmjenu ulja i filtera. Ništa, bumo neku cugu klopu, kompenzirat ćemo. I to je to za ovaj video, ekipa. Ako vam se sviđa, stisnite like, pretplatite se na kanal. Uskoro slijedi još sličnih videa. Dobro, ako vam se ja ne sviđam, ove vam se vjerojatno bolje sviđaju. Svaka prava radiona mora imati kalendar s komadima. Dobro, nema veze kaj nije od ove godine, ali... Pozdrav!